ug naa na po tay customer nga nagpagupit. So ako ni siyang gupitan ko no. So kanunay na ni sila gapagupit na ako no. So kan nga nakaibaw sila nga kamao day kumugupit. Kaduha customer. Ako ra din siya pagumangko no. So naana din sila nagpagupit na ako kay makasave sila dili na sila magbayad dito sa barbershop mo nang ning palit jud ko og gamit nga panggupit. Duha ka buok na yung razor ug mga gunting ug mga sudlay kay aron ako ni silang magupitan ug dili na magsige gasto pa ug dili na magsige pila-pila dito sa barbershop. So makahuna-huna ko ba sa akong kaugalingon og gifted bagyug ko or abnormal bagyug ko kay bawo man ko sa mga buhaton sa mga laki bisan sa pagpanday, sa pagmasa, sa paghimo og sa mga buluhaton sa mga laki kamao man ko. Pero ako pong nahuna-huna ano murag depende siguro na sa kurso nada. Ug naa kay kurso, naa kay nada. Pero wa kay kurso, wa jud kay nada, murag mao man siguro ron. Ug bahin pud sa kurso nada, kanunay man kun ay kurso nada. Bisag unsa na malahong maunanan, kurso nada man gyud kutanan. Bisan pag ikaw kurso nada kay ko nimo ba. Maglain na po na inyong hunahuna ba. Kurso nada gud kay ko ninyo. Kurso nada kay kung tupihan mo tanan ba, tan-aw nato di ba mo mangayo og kalo inig human akong tupi ninyo. Bitaw oy sa tinuod lang kurog na jud kay kog kamot no. So natingala ko ba unsa kay hinungdan ani nga magkurog ning kamot no. Pasmado na siguro kay kog kamot ba. Sa sige siguro ni nako og luto og kanang init ba nya manghunaw dayon ba mo siguro ni hinungdan paminaw na ako murag kita siguro tanan nakaagi og pasmado og kamot no. So mangutana ko niyo unsay tambal ani pasmado og kamot murag naglimbong jud og say angay na buhaton ani ba action pud kabalaka ni atong tupihan ba kay basi mga pahak na niya ni dinan niya ni mo tunong ni hong kamot mo nang nangita og paagi nga maulian ni hong kamot sa pagkurog-kurog didto ni siya nagsugod ni hong kamot nagkurog-kurog nga naminyo nako kay unsaon man nga magluto ko og sudan niya isuroy pag ginanako grabing inita kayo manghugas pag yung plato daan so murag mo ginahinungdan siguro no ugwa ko maminyo di siguro magkurog-kurog ni hong kamot. So balik ta sa pagupit ug kinsa toy ganahan magpagupit no. So pre ra jud kaayo og magpagupit mo nako dong lang mo diri sa balay kay hatagan gid mo nako og maayo nga tupi sa inyong gusto nga tupi pagpili lang mo sa inyong gusto nga ipatupi ninyo kay ako among tupihan pre ra gina siya di ko mangayo og bayad. Pero syempre og naka itunol so ako jud dawaton no kay lisod man kay nang grasya og imong balibaran kina sila palagi og balibaran gina nimong grasya di na gina mo balik nimo bijaan na jud kana mo nang dawaton gid nimong na itunol about pud sa itunol no. So dili ko mo dawat og cash pero og magdamo og mga igtatanumay kanang mga prutas ug unsa pa nga itatanom dawaton na nako mo na ako ang gusto. Pero wala jud kay kwarta niya bugat na kay nimong ulo sig dala-dala nimo ana imong buhok. So pwede ra jud kay kagupitan ako. Free ra jud di kayo akong gupit. So mo na gingon nga kinasing-kasing jud ni akong paggupit basta nay magpagupit nako. I-free ra jud na nako. Depende ra jud na ninyo unsa inyong dalon ako nga igtatanumay. So message lang mo daan ako no sa Messenger o gusto mo magpagupit para makaandam po ko daan diri ba ma-charge ni nako ni ako ang gigamit nga panggupit. So mao ra to inyo akong i-message daan o magpahibaw mo nga anang adlaw mo nga ri sa balay so makaandam-andam pud ba sahay ra bala agan kay ko bisag asa ra ko maabot mo nang magpahibaw jud mo daan og magpatupi mo so makaandam ko nga dili ko makalakaw ba so dara ko sa balay og shout out day ko sa mga tawo nga nagsupport nako sa sigig